नमस्कार दर्शक बंधु बर्तमान चाउल 5 केजी जगार 10 केजी मिल अन्नपूर्णा योजना रे आज्ञा मोहर मरा सरी एनएफएस एसएफएस जहाँ अच्छी आपणकर केन्द्र जहाँ मिलूँ राज्य जहाँ मिलूँ बर्तमान पाखापाखि 5 केजी चाउल लेखा एक्सट्रा मिल कथा पड़ी कौन आधे जो सिस्टम से रखी 1,96,297 परिवार 3,28,00,000 सदस्य उपकृत हेबे आ द्वारा 3,28,00,000 सदस्य उपकृत हेबे जार राशन कार्ड जहाँकर थिबो। एपटे भी राशन कार्ड भी प्राय लोक भी कटि जाइछि, प्राय लोक भी नुआ अप्लाई कर राशन कार्ड मध्य एपर्यंत भी पाई भी ना आप भी जानथिबे एवं एपर्यंत भी बर्तमान सुभद्रा योजना देखा रिजेक्ट लोकंर होती टंका पाई ना एबे बहुत नाना समस्या अच्छी। बर्तमान यही जो मुंड पिछा बर्तमान सिस्टम से रखिला पाखापाखि केते रखी देखिए बर्तमान मुख्यमंत्री बर्तमान मुझे न्यूज देखुली बर्तमान आप भी देखुए न्यूज बर्तमान नुआ आसी बर्तमान आर्टिकल जे क्यों मैंने आधे पाइबे देखो गोटे कथा हूँ कौन ये बर्तमान कैबिनेट मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना को मोहर राज्य में खाउटिंग को आवश्यकता अनुसार चाउल उपलब्ध कराई खाद्य सुरक्षा को आहरी सुदृढ़ करने उद्देश्य योजना देखो सार कौन कहले आगे शुणु तापर आज्ञा मुझे कहमी राशन कार्ड जार अच्छी नाई बहुत इंपोर्टां खबरटे से सब देखिए बिल्कुल स्किप करेंगे नहीं चैनल को नुआ आसते सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाई थे फेर सदन फॉलो कर रखिए भल खुशी खबर आसला किंतु खाली कौन आज्ञा चाउल लोक आज्ञा बंचीजे देखा कौन कहते गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति राज्य सरकार योजना माध्यम राज्यर टार्गेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम अधीनस्थ समस्त हिताधिकारी परिवार मासिक नियमित धार्य चाउल कुटा व्यतीत जहाँ कुटा दि जाता व्यतीत नुआ भाव जो आमर मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना आम कार्यकारी करने जाऊँ कैबिनेट अनुमोदन पर मुंड पिछा मासिक अधिक 5 किलोग्राम चाउल मागणार बंटन करा निमंते आज राज्य कैबिनेट मंजूरी यहाँ प्रदान कर राज्य में वर्तमान जातीय खाद्य सुरक्षा आईन अधीन 97,97,572 परिवार 3,22,99,692 सदस्य उपकृत होता बेले राज्य सुरक्षा योजना अधीन 2,98,725 परिवार 5,62,737 सदस्य छाड़ू ये बर्तमान आप न्यूज भी चलती देखिपे कथा पड़ी क्या कौन दर्शक बंधु केवल खाली चाउल गोटे लोक बचब नहीं के आप भी जानते आम भी जान समस्त जानते जोटा अति आवश्यक जिनिस जदि से गुड़ा आज्ञा मुझे कहूँ भुवनेश्वर पर आज्ञा अच्छी मुझे कहूँ प्राय होटेल आज्ञा होटेल बर्तमान बंद कहीं गैस ना जोटी भी गैस आसूची केते टंका 3,000 टंका रु 4,000 टंका तो आमर जो घर रही से गैस सर जा तो मुझे मार्केट को गली कहते गैस कहते ना पुणी कहते अच्छी जदि अच्छी केते 3,000 टंका 4,000 टंका जदि गैस आज्ञा भरपूर सरकार पाखे अच्छी ताहने 3,000 टंका जन देकी भुवनेश्वर कटक आज्ञा घर भड़ा नहीं मत कहले आप देखिए दिल्ली बहुत लोग मत बाहर पड़े ये हूँ सिस्टम। तो मो कह कथा सरकार बुझा दरकार खाली ये गोटे जिनस नुहे चाउल कथा नुहे लोकों परिवार आप राति दिन सका संजे पर्यंत लोक पैसा नौ टैक्स आकार नौ तो एमती किसी करूँ जे गोटे लोक घरे बसिकी किसी रोजगारक्षम हो पार एभली किसी कम कर जे कि प्रकृत तार गोटे यदि फाइनान्शियल कंडीशन को ठीक कर चाहूँगी सरकार चाहूँगी करूँ चाउल 5 केजी देले देवे कहते भल कथा गरीब लोक बहुत उपकृत हेबे किंतु आज्ञा मत कहे खाली चाउल कौन घर चल मत कहले आज्ञा टे एक दुई बर्तमान जो गैस समस्या बर्तमान उपजी आप समस्ते कहूँ आप देखिए बर्तमान यदि आप गैस बर्तमान बुकिंग कर मिनिमम मासे 2 मास टाइम आज्ञा लगे ता भी ग्यारंटी ना और भुवनेश्वर कटक कथा मुझे कहूँ आज्ञा भुवनेश्वर उपर छाती थरा भुवनेश्वर उपर आज्ञा मोर अच्छी कहूँ ये गैस आज्ञा सरची आम रूम्रे जो गला 3,000 4,000 टंका ताने कौट ताने जदि गैस ताने टोटाल ना मार्केट रे पुणी ये चोरार आसूची कौटी जदि आसूची पुणी एत पैसा हूँ पुणी केमी तो जड़े कर तो कर कौन मत कहतु आज्ञा गाँ गल तो है जे कौटी कुटा काटिक जन जा घर कर रही तो मो क्या कथा कौट ना कौटी भी प्रोब्लेम होउजी एवं आप देखिथिबे जी भी भल कथा कहला
ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ରାଘବ ଚଡ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କିଛି ଖରାପ କଥା କହୁଥିଲେ କି ମୋତେ କହିଲେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଖରାପ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିରେ ହେଉନା କାହିଁକି ରିଚାର୍ଜ 28 ଦିନିଆ ଯଦି ଆମ ଡାଟା ସରିଯାଉଛି ଯଦି ପୁଣି ଡାଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଡ଼ୁଛି ଯଦି ଆମ ଡାଟା ବହି ପଡ଼ୁଛି ଆଜିର ତା ପଦନ କାହିଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୋମାଟୋ କଥା ଉଠେଇଲେ 10 ମିନିଟ୍ ଜଣେ ଘରେ ଯାହା ଘରେ ଡେଲିଭରି ଦେଇକି ଆସିବ ଏଭଳି ନାନାଦି କଥାରେ ଗୋଟେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ରାଘବ ଚଡ୍ଡା କଥା ଉଠେଇଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ କଥା ପଡ଼ୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ବି ଯିଏ ଭଲ କଥା କହିଲା ତାକୁ ସେ ସ୍ୱରକୁ ଦବା ଯାଉଛି ସେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ସେ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିନ୍ତୁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ କାନୁନ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ ବସିକି ସରି ଆମ ଯେଉଁ ଆସେମ୍ବଲି ବସିକି ଯେଉଁଠି ବସିକି ଥରେ ନିଜକୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲେଣି ତାମାନେ ଆମକୁ 5 କେଜି ଚାଉଳ ଦେଇଦେବେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଇକି ସେପଟେ ଭୋଟ୍ଟାକୁ ଆମକୁ ମନ ମୋହି ଦେଇକି ନେଇଯିବେ ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିକି ମୁଁ ଏ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କଥା କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ଲୋକଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ମୋତେ କହିପାରିବେ ଦର୍ଶକ ମାନେ କେଉଁ ଅଫିସର ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଡକା ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ମୋତେ କହିପାରିବେ ଯେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଯଦି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ରିଜେକ୍ଟ ସେଟା କେଉଁଠି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବ ମୋତେ କହିପାରିବେ କି ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ 2ଟା କିସ୍ତି ପାଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କିସ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କିମ୍ବା 3ଟା କିସ୍ତି ପାଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କିସ୍ତି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କିଛି ଦେଇନାହିଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ କିଛି ନାହିଁ କୌଣସି କାରଣ ବି ଦର୍ଶାଯାଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ମୋତେ କହିପାରିବେ କି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା କେଉଁଠି ଠିକ୍ କରାଯିବ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ତାମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ବି ପ୍ରାୟ ଯୋଜନା ଯେତିକି ବାହାରୁଛି ଯୋଜନା ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ଯାହା କିଛି ବାହାରୁଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି କାରଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପଟେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ଏପଟେ ତାଙ୍କଠୁ ଏମିତି ପଇସା ନିଆଯାଉଛି ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଜୁଲମ କରାଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ କହନ୍ତି ମାନେ ମରିବା ଠାରୁ ଘୋଷରା ମଧ୍ୟ ମାନେ ହେଇଯାଉଛି ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅତିମାତ୍ରା ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରି ଫଲୋ କରି ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଯାହା ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିନି 5 କେଜି ଚାଉଳ ବଢ଼ିବ କେବେ ବଢ଼ିବ କ'ଣ ବଢ଼ିବ ସେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କେବେ ଆସିବ ସବୁ କଥା ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଖବର ପାଇଯିବେ କେଉଁ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ କେବେ କେଉଁ ମାସରୁ 10 କେଜି 5 କେଜି 5 + 5 10 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳିବ ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜ୍ଞା ନିଜ କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାଟେ ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାଟେ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଇଏ ସରକାରଙ୍କ ପଛରେ ବିଲକୁଲ ବାଇ ହେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାରଣ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଉ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆପଣ 4 ପଟରୁ ଆଜ୍ଞା 500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଉଛୁ ଆମେ ଜଣା ବି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁନି ଓକେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କହୁଛି ବା ସୁଭଦ୍ରାର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ କ'ଣ କରାଯିବ କିଛି ତ ଗୋଟେ ବାଟ କୁହ କେଉଁଠି ଯାଇ ଠିକ୍ କରାଯିବ ତାର କୌଣସି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ କାହିଁକି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଏଇଠୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିମୁ ଅଥର କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି ଠିକ୍ କରିମୁ ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଛି କେଉଁଠି ଠିକ୍ କରିମୁ ମୋତେ କିଏ କହିପାରିବେ କି କୌଣସି ଅଫିସର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିପାରିବେ ଯେ ହଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରାର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ଏଇଠି ଜାଗା ଠିକ୍ କର ତେଣୁ ବହୁତ ଯୋଜନା ଏଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ରକମ କାମର